नाजरीन, हम इस वक्त मांगा रायविंड रोड लाहौर पर वाक़े आयशा घी एंड कुकिंग ऑयल मिल के बाहर मौजूद हैं। इस फैक्ट्री में मुबैना तौर पर यानी पंजाब फूड अथॉरिटी के ज़राए के मुताबिक इनके जो सैंपल्स हैं उसमें विटामिन ए, डी और ई शामिल नहीं किया जा रहा। इसका जो कुकिंग ऑयल है उसका म्यार बिल्कुल ठीक नहीं है, यानी इंसानों के खाने के लिए ठीक नहीं है। अंदर सफाई के क्या हालात हैं, अंदर फैक्ट्री की कंडीशन क्या है, वर्कर की पर्सनल हाइजीन कैसी है, ये हम अंदर जाकर देखते हैं। ये क्या कंडीशंस हैं यहाँ पर, इस ऑयल की हालत देखिए, इस घी की, इन बड़े बड़े पैन्स की, इन टब्स की जरा हालत देखिए, जरा सफाई के हालात देखिए, जरा इस मशीनरी की हालत देखिए किस हद तक गलीज है। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि जैसे यहाँ पे गाड़ियों का जो इस्तेमाल शुदा इंजन ऑयल है जिसे काला तेल कहते हैं, यहाँ पे वो तैयार किया जा रहा है, लेकिन ये वो तेल नहीं है, ये तो कुकिंग ऑयल है, ये तो वो घी है जिससे हम अपने खाने तैयार करते हैं। जरा सफाई की हालत देखिए, आप इनका म्यार देखिए, ये किस चीज से तैयार कर रहे हैं। ये कोई इंतहाई घटिया किस्म की कोई चर्बी है, कोई फैट्स है, कोई चिकनाई है, पता नहीं किस चीज की है जिससे ये लोग ये ऑयल तैयार कर रहे हैं। इतनी बदबू है इसमें कि आप इमेजिन नहीं कर सकते ये किस तरह की चीज है। ये क्या चीज है ये जी इनका जो वेस्ट जो इसके अंदर रिफाइन कर रहे हैं उसका सारा का सारा वेस्ट इसके अंदर जमा हो गया हुआ है। साथ में जो ग्रीस वगैरह ग्रीजिंग करते हैं जो अपनी मशीनरी को जी, वो सारा इसके साथ मिक्स हो चुका हुआ है। तो ये एडिबल बिल्कुल नहीं है, ठीक है, और इट शुडंट बी इंक्लूडेड इन दैट मटेरियल। ये सारा का सारा ये जो मशीनरी पे ऑयल लगाया जाता है वो चीज साथ मिक्स हो चुकी हुई है, उसके रेजिड्यूज सूंघ के दिखाएं। देखें जी, इसके लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह जब कोई सैंपल लेके लेबोरेटरी टेस्ट करेंगे तो उससे हमें क्लियर पिक्चर पता लग जाएगी। ये जरा हालात ये क्या है, क्या दूसरी मिलों में भी यही हालात होते होंगे? नहीं, दूसरी मिलों का तो इस तरह का नहीं, लेकिन ये कि इनको भी अपने जो हाइजीन कंडीशंस को प्रॉपर करना चाहिए। इस किस्म के हालात बिल्कुल नहीं होने चाहिए, खासतौर पे ऐसी जगहों पे जहाँ पे फूड से रेलेवेंट कोई चीज प्रोड्यूस हो रही हो। क्या इस एनवायरनमेंट में सांस ले सकता है कोई इंसान? देखिए यहाँ पे एग्जॉस्ट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बल्कि स्मेल बताएं जरा अवाम को, यहाँ पे बताएं कितनी गंदी स्मेल है। क्या इसमें जिसमें हम खड़े हैं कैमरे से वो स्मेल तो नहीं हम दिखा सकते, लेकिन बता तो सकते हैं। बिल्कुल ऐसे है कि इस जहाँ पे हम इस वक्त खड़े हुए हैं, यहाँ पे कोई भी वर्कर खड़ा होगा और वो नो डाउट तकरीबन 12 घंटे एक इंडस्ट्री में पर डे के हिसाब से वो काम कर रहा होगा। इस किस्म की जो स्मेल वगैरह होती है वो खुदा ना खासा किसी को क्रोनिक डिजीज की तरफ लीड करती है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर डेवलप करती जा रही है, उसके लंग्स को खराब करने के बायस बन सकती है। तो उनके लिए एक तो हमने इसीलिए यूनिफॉर्म वगैरह का यहाँ पे कहा हुआ है ताकि वो अपने मास्क वगैरह पहने, और यहाँ पे एग्जॉस्ट वगैरह का इनको कहा था जो कि इम्प्रूवमेंट नोटिस के थ्रू सारी चीजें लिखी थी। और यहाँ पे आप ड्रेनेज का सिस्टम भी देख सकते हैं, सारा का सारा वेस्ट नीचे ही बह रहा है, हम खड़े भी नहीं हो सक रहे यहाँ पे, और पाँव वगैरह हमारे गंदे हो रहे हैं। तो आप ये हिसाब लगा लें कि यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही होगी तो वो किस हाइजीन के मुताबिक करके वो ले जा रहे होंगे यहाँ पे। नाजरीन, ये आयशा कुकिंग ऑयल का मेन प्रोडक्शन एरिया है जहाँ पे कुकिंग ऑयल और घी तैयार किया जा रहा है। ये वो कुकिंग ऑयल है, ये वो घी है जो हमारे घरों में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हम खाने तैयार करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की हम ग़िज़ा तैयार करते हैं, अपने आप को खिलाते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं, उन मासूमों को खिलाते हैं जिन्होंने कल को इस वतन की तामीर में अपना किरदार अदा करना है। लेकिन
کیا یہ آئل جو ہے، یہ گھی جو ہے، یہ صحت بخش ہے؟ کیا یہ اس کی ضمانت دے سکتا ہے کہ اس میں بنی ہوئی اشیاء جو ہیں وہ ہماری صحت بہتر کریں گی؟ ذرا آپ ادھر صفائی کی حالت دیکھ لیجئے، یہاں کے حالات دیکھیں اور پھر آپ فیصلہ کریں۔ ناظرین، اتنی گندی بدبو اس میں سے آ رہی ہے، بہت ہی ناقص قسم کی، کوئی فیٹس کی کوئی اس میں سے سمیل آ رہی ہے، ایسی اس میں سے حمک اور ایسی بدبو آ رہی ہے کہ میرے سے یہاں پہ کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا، بات بھی نہیں کی جا رہی۔ ہم کیمرے کے ذریعے وہ چیز آپ کو، وہ سمیل تو آپ کو ٹرانسفر نہیں کرا سکتے، لیکن اگر آپ ادھر اس کی غلاظت دیکھ لیجئے، آپ ذرا صفائی کی حالت دیکھ لیجئے، آپ اس کوکنگ آئل کو بنتا دیکھ لیجئے، تو آپ خود اندازہ لگائیں گے کہ کیا ہو سکتا ہے، کیا اس کا انگریڈینٹ کیا ہے، کیا سورس ہے، کیا حالات ہیں۔ اس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ آئل جو ہے یہ کھانے کے لیے بھی ہے یا نہیں ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ جن حالات میں یہ کوکنگ آئل تیار ہوتا ہے، یہ لوگ جو اس فیکٹری کے مالکان ہیں، یہ اپنے گھر میں قطعاً یہ آئل استعمال نہیں کرتے ہوں گے، بلکہ اپنے گھر کیا، اپنے بچے کیا، یہ تو اپنے کتوں تک کو بھی یہ آئل نہیں کھلاتے ہوں گے۔ لیکن ہم انسان، ہم جو دوسرے جو عام انسان ہیں، ہم تو شاید تیسرے درجے کے شہری ہیں، ہمیں یہ اپنے کتوں تک کا بھی درجہ نہیں دیتے، ہمیں یہ آئل بلا دریغ بلا جھجک کھلائے جا رہے ہیں۔ اور ریٹ دیکھیے، ریٹ ان کا اسی لیول کا ہی جس طرح کا ایک بڑے برانڈ کا ہے، لیکن کوالٹی سٹینڈرڈ دیکھیے، ذرا ان کے آپ اندر کی بے حسی دیکھیے، ان کی مردہ ضمیری دیکھیے کہ کن حالات میں یہ چیز تیار کر کے ہمیں کھلا رہے ہیں۔ ناظرین، یہ اس فیکٹری کا پروڈکشن ایریا ہے، یہ مین پروڈکشن ہال ہے، یہ باہر ان کے سٹوریج کے لیے ٹینکس ہیں۔ آپ ان ٹینکس کی حالت دیکھیے کہ کیا یہ والا آئل یہ دوبارہ ادھر جائے گا، پروسیس ہوگا، اس کی صفائی ہوگی، اس کی فلٹریشن ہوگی اور دوبارہ ہمیں کھلا دیا جائے گا۔ ذرا آپ دیکھیے جو بڑی بڑی ہودیاں ہیں آئلز کی، ان میں دیکھیے یہ کس طرح پانی رس رس کر آ رہا ہے، یہاں پہ جس طرح بارش کا پانی ادھر سے غلاظت بھرا ہوا پھر دوبارہ ان میں شامل ہوتا ہے اور اس کو صاف کر کے پھر استعمال کرتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں، یہ ایک بڑا ایک ٹینک ہے، اس ٹینک میں دیکھیے آپ کیا کنڈیشن ہے، ادھر آپ صفائی کی حالت دیکھیے، یہ مختلف قسم کے جانوروں کے اندر پر نظر آ رہے ہیں، یہ اندر کو مری ہوئی چیزیں نظر آ رہی ہیں، یہ مختلف قسم کی وہ جو فیٹس ہیں، نہ جانے انڈسٹریل فیٹ ہیں یا کوئی اینیمل فیٹ ہیں، کوئی مردہ جانوروں کی تو نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ وہ ساتھ کس حد تک یہ آپ چپکی ہوئی ہیں اور کس طرح ساتھ جمی ہوئی ہیں اور یہ اس کے اندر شامل ہو رہی ہیں۔ اور یہ آپ دیکھیے یہ بوائلرز ہیں جہاں سے یہ آتا ہے اور یہاں سے پھر ان پائپس کے ذریعے یہ لفٹ کر کے ڈیفرنٹ پروسیس کے ذریعے اس کے بعد دوبارہ پھر اندر جاتا ہے، پھر پروسیس ہوتا ہے اور پھر آپ تک پہنچتا ہے اور آپ بیمار ہو جاتے ہیں۔ آج اگر اتنی زیادہ بیماریاں پھیل رہی ہیں تو اس کی ایک بڑی وجہ اسی طرح کے کوکنگ آئل ہیں۔ اور اس آپ مل کی حالت تو دیکھ لیجئے، میں نے زندگی بھر اتنی گندی، اتنی غلیظ کوئی مل نہیں دیکھی
کہیں پر اتنی گندگی نہیں دیکھی، اتنی بدبو کبھی نہیں مجھے آئی جو یہاں پہ حالات ہیں، اور یہاں کے جو مالکان ہیں ان میں تو انسانیت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس میں جو ان ٹینکس میں جو پانی آ رہا ہے وہ کن کن چیزوں سے مکس ہو کے آ رہا ہے۔ یہ پانی اوپر سے ٹپک رہا ہے، یہ جوتیاں اندر پڑی ہوئی ہیں، یہ مختلف قسم کے کپڑے، یہ ویسٹ، یہ سارا پانی یہ اس کے اندر آ رہا ہے۔ یہاں سے ایک ٹینک سے دوسرے ٹینک میں جائے گا، دوسرے سے تیسرے میں، تیسرے سے چوتھے میں، وہاں سے پھر یہ فلٹر ہوگا، وہاں سے پھر یہ صاف ہوگا اور آپ ہی کو کھلا دیا جائے گا۔ جو ان کے پروڈکشن کے مختلف پروسیس میں جو پانی یوز کرتے ہیں، آپ ذرا اس کی حالت بھی دیکھ لیجئے۔ ان کے اندر مرے ہوئے کوئی جراثیم دیکھیے، آپ کوئی مختلف قسم کی چیزیں دیکھیے، یہ دیکھیے اس کے اندر آپ گندگی دیکھیے۔ یہ کس قسم کا پانی، کس قسم کا پروسیس یہ کیے جا رہے ہیں اور ہمیں کھلائے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ بھی ٹینکس دیکھیے، مختلف ان کے درجے ہیں۔ اس میں آتا ہے، اس سے ادھر آئے گا، ادھر سے اگلے ٹینک میں جائے گا، اس سے اگلے ٹینک میں اور اس سے اگلے ٹینک میں۔ اور آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ یہ کیا چیزیں ہمیں کھلا رہے ہیں۔ یہ جو تیل ہے اور اس کے اندر آپ گندگی دیکھیے، یہ کس طرح کی چیزیں ہمیں کھلا رہے ہیں۔ کوئی ان میں انسانیت ہے، کوئی درد دل ہے؟ یقیناً یہ اپنے بچوں کو یہ چیز نہیں کھلاتے ہوں گے، اپنے کتوں تک کو یہ نہیں کھلاتے ہوں گے، لیکن ہم تو شاید ان کتوں سے بھی بدتر ہیں، ہمیں تو انسان ہی نہیں سمجھتے۔ ناظرین، وہ ٹینکس آپ نے دیکھے کہ جہاں پہ یہ مختلف پروسیس ہو کے کوکنگ آئل اور گھی وہاں پہ اکٹھا ہوتا ہے، وہاں سے آگے پھر ان ٹینکس میں آتا ہے فلٹر ہو کے، یعنی ہر مرحلے پہ اس کو چھان کے آگے لے آتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو بیماریاں ہیں، جو جرمز ہیں، جو وائرس ہیں، جو اس کے مضر صحت اثرات ہیں، وہ اسی طرح ہی آگے منتقل ہوتے جاتے ہیں۔ اس کی فلٹریشن کا ان کے پاس قطعاً کوئی انتظام نہیں۔ فائنلی یہ ایک بڑا ٹینک آ جاتا ہے، یہاں سے پھر آگے یہ فلنگ کر کے تو ہمیں دے دیتے ہیں۔ ناظرین، دور سے دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ شاید کوئی کھلا ہوا گٹر ہے، لیکن جب قریب جا کے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ گٹر نہیں ہے، یہ تو کوکنگ آئل اور گھی کا وہ پروڈکشن کے لیے جو استعمال کیا جا رہا ہے، یہ وہ ٹینک ہے۔ اور جب اندر جھانکے تو پھر یہی لگتا ہے کہ نہیں، واقعی یہ گٹر ہے۔ آپ دیکھیے اس کے اندر مری ہوئی مکھیاں دیکھیے، وہ ایک مکھی مری ہوئی ہے، ایک وہ مکھی مری ہوئی ہے، اور جس طرح وہ مکوڑے ہیں، وہ چیونٹیاں ہیں، وہ شاید اندر کوئی کاکروچ ہے، وہ مچھر ہیں، اس کو دیکھیے، یہ وہ چیزیں ہیں۔ اور یہاں پہ بھی اسی طرح ہی یہ آپ دیکھیے کتنی گھٹیا چکنائی، غلاظت، جس کو سال ہا سال سے کبھی صاف بھی نہیں کیا گیا، اس ٹینک کو کبھی اس قابل بھی نہیں سمجھا گیا کہ چونکہ یہ انسانوں کے کھانے کے لیے چیز ہے، انسان اسے استعمال کریں گے تو اس کو کبھی دھو ہی لیا جائے، کبھی صاف ہی کر لیا جائے، لیکن ان کی بے ضمیری کی بلکہ بے غیرتی کی انتہا ہے کہ اس کو جس طرح کھلے عام رکھا گیا ہے، کوئی اس کے اوپر ڈھکنا نہیں ہے، کسی طرح اس کو کور نہیں کیا گیا۔ ناظرین، یہ جو بڑے بڑے ٹینکس آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ را مٹیریل کے ٹینکس ہیں، جس میں اس کا بیسک را مٹیریل اگر وہ پام آئل ہے تو پام آئل اس میں ڈالتے ہیں، اگر انڈسٹریل فیٹ ہے خدا نخواستہ تو وہ ڈالتے ہیں، اگر مردہ جانوروں کی چربی ہے تو وہ اس میں ڈالتے ہیں، اور وہاں سے یہ ان پائپس کے ذریعے ان ٹینکس میں آتی ہے، یہاں سے پھر یہ موٹریں اس کو لفٹ کرتی ہیں، لفٹ کر کے اگلے ٹینک میں، اس کے بعد آگے اس کے مین پروڈکشن ایریے میں۔ اور ذرا اس میں بھی دیکھ لیجئے، وہ ان کا گھی کا ٹینک تھا، یہ کوکنگ آئل کا ٹینک ہے، اس میں وہ مکھی مری ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ مکوڑا مرا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ مچھر ہیں، ٹھیک، یہ کچھ اور اسی طرح کا کوئی جانور ہے۔ اور آپ ذرا یہ دیکھیے
नाज़रीन, ये तो वो चीज़ें हैं जो हम ऊपर देख रहे हैं, इसके अंदर कितनी गलाजत है, अंदर कितनी गंदगी है, वो हमें नज़र नहीं आ रही। नाज़रीन, आपको वो एपिसोड यकीनन याद होगी जिसमें हमने गुजरांवाला में मरे हुए जानवरों से चर्बी निकालते हुए आपको दिखाया था, और वो चर्बी मुख्तलिफ घी बनाने वाले, मुख्तलिफ कुकिंग ऑयल बनाने वाले लोग लेकर जाते थे, और वो आगे किस तरह इस्तेमाल होती थी। इसकी लेबॉर्ट्री रिपोर्ट आएगी तो यकीन हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि इसमें वो चीज़ है या नहीं है। लेकिन बज़ाहिर जो हालात हैं, जो वहाँ पे जो चीज़ें निकल रही थी, हम इसके साथ अगर आपको फुटेज लगाकर दिखाएं, ये चीज़ दिखाएं और वो दिखाएं, बिल्कुल एक जैसी है। इस ड्रम को देखिए, कुछ भी नहीं, ये केमिकल साबुन वाला है ये। तकरीबन जहाँ भी ऑयल मिल में जाएंगे ऐसा ही मिलेगा। इस ड्रम को देखिए, वहाँ पर भी ऐसी ही चीजें थी जो हमने, मैं आपका भी मौक़िफ़ ले लेता हूँ, वहाँ पर भी ऐसी ही चीजें थी। अल्लाह बेहतर जानता है कि ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, किस मकसद के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर एक ऑयल मिल में इस तरह की चीजें क्या कर रही हैं, अभी हम इनके मैनेजर से भी पूछते हैं। खाता अलग है। ये बड़ा, ये टैंक देखिए, इधर जरा सफाई के हालत देखिए जी, ये देखिए, इस टैंक को देखिए, इधर जरा सफाई की हालत देखिए। नाज़रीन, हम इस वक्त इसी मिल की छत पर मौजूद हैं। वो नीचे जो हमें टैंक्स नज़र आ रहे थे बड़े बड़े, वो ये वाले टैंक्स हैं। ज़रा इनकी सफाई की हालत ऊपर से देखिए। वहाँ पे तो नीचे खाली कुप्पे नज़र आ रहे थे, वहाँ पे नीचे कीफ की सूरत में नज़र आ रहे थे, लेकिन ऊपर इनकी हालत देखिए। इनके ऊपर जिस तरह मुख्तलिफ किस्म का प्रोसेस करके, ये मुख्तलिफ केमिकल्स डाल के इनकी सफाई की जाती है। ये वो फिल्टर्स हैं जिनमें से ऑयल जब गुजरता है, वो गंदा तरीन ऑयल, वो गलीज तरीन ऑयल जब इन फिल्टर्स में से गुजरता है, इस टैप में से निकलता है, तो इस तरह का साफ सुथरा हो जाता है। आपको बज़ाहिर ये लगता है कि ये ऑयल कितना साफ है, डबल रिफाइंड है, बहुत खुशनुमा कलर्स हैं, साफ सुथरा है, हाइजीनिक है, हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक तैयार किया गया है, और आप बड़े एहतमाम से, बड़े शौक़ से, बहुत खुशी से आप खुद भी खाते हैं, अपने बच्चों को भी खिलाते हैं। लेकिन इन फिल्टर्स की ज़रा हालत देखिए, पीछे वाला प्रोसेस देखिए, और इन टैप्स की, इन फिल्टर्स की ज़रा आप हाइजीन देखिए, क्या क्वालिटी है, क्या स्टैंडर्ड्स हैं, किस तरह का ये ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं, और आपकी सेहत का, आपकी जान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। इन टैप्स की ज़रा कंडीशन देखिए, और इन फिल्टर्स की, जो ये फिल्टर्स हैं, इनकी ज़रा आप हालत देखिए। तो ये जो ऑयल है, ये न जाने कितने घरों को उजाड़ चुका है, कितनी नस्लों को उजाड़ चुका है, कितनी जिंदगियों के चिराग गुल कर चुका है।
नाज़रीन, हम इसी बिल्डिंग की रूफ टॉप पर मौजूद हैं, जिसके सबसे नीचे वाले फ्लोर पे मेन प्रोडक्शन एरिया है, मेन प्रोडक्शन रूम है, जहां पे सारी प्रोडक्शन हो रही थी, जहां से निकलकर हम पीछे गए थे और वहां पे इनका असल चेहरा आपको दिखाया था। हमने वो नकाब उलट दिया था, जो पीछे मौजूद थी, जो गंदगी वो आपको दिखाई थी, और उस गंदगी के पीछे क्या था? वो गंदा नाला था। आप उसमें बहता हुआ केमिकल ज़दा, गंदा, गलीज, जरासीम ज़दा पानी आप देख सकते हैं, और वहाँ से उड़ के आने वाली मक्खियाँ, मच्छर, कीड़े मकोड़े, चूहे, वो उठ के जब उधर पीछे आते हैं उस कुकिंग ऑयल को मज़ीद गलीज करते हैं, मज़ीद गंदा करते हैं, और वहाँ से वो फिर आगे आता है और वो जरासीम आगे चलते आते हैं, अनलेस कि वो आपके घर तक पहुँच जाते हैं। नाज़रीन, ये एक और इनका फिल्ट्रेशन प्लांट है, जहाँ पे ऑयल को फिल्टर किया जाता है, और फिल्टर करने के बाद उसमें मुख्तलिफ किस्म के उसमें विटामिन्स ऐड करने बहुत ज़रूरी हैं। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने उसके अंदर, ये देखिए आपने कितनी सेहत बख्श चीज़ें अंदर रखी हुई हैं, ताकि ये आपको अच्छी सेहत मुहैया करें। अगर एक कॉमन मैन, एक आम आदमी भी आके इसको देख ले तो वो जज कर सकता है कि इसकी कंडीशन कितनी पैथेटिक है। यहाँ पे अगर चलने का रास्ता नहीं है, वहाँ पे फूड आइटम जो है वो बन रही हैं। अब फूड प्रीमिसेस जो है, उसके यूटेंसिल्स जो हैं, उसकी जो इक्विपमेंट्स हैं, उसकी जो लैब है, साफ सुथरी होनी चाहिए, उसके प्रोसीजर कंप्लीट होने चाहिए, हर तरफ से कवर होनी चाहिए, कोई ड्रेनेज जो है वो इस तरह ओपन नहीं होनी चाहिए, कोई फूड जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होना चाहिए उसका एयर के साथ। लेकिन हालात इनके बहुत ज्यादा खराब हैं, बेहिसी है मालकान की बात है। एक गंदा नाला है जिसके बिल्कुल साथ जो है वो प्रीमिसेस है। इतनी हार्ट डिजीजेज हैं, ऑयल से हो रही हैं, घी से हो रही हैं, इन्हीं वजूहात की बिना पर हो रही हैं। जब आपका सिस्टम ही ठीक नहीं है तो क्या प्रोसेस ठीक हो सकता है? फिल्टर की जो हालत है वो आपको चीख चीख के कह रही है कि यहाँ पे कुछ चीज फिल्टर, बल्कि मैं कहती हूँ कि साफ चीज डालेंगे तो वो गंदी होकर निकलेगी, जैसे इनके हालात हैं। कि ये कोई छोटी मिल नहीं है जिसपे हम कह दें कि ये बजट का प्रॉब्लम है, इनके पास पैसे नहीं थे। इनके पास प्रॉपर पैसे थे। अगर अवेयरनेस की बात की जाए तो इनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। ये पहली दफा विजिट नहीं हुई। वो क्या है वो इनको 3 दफा हम लोगों ने नोटिस सर्व किए हैं अनहाइजेनिक कंडीशंस पे। इनको कहा गया कि लाइसेंस बनवाएं। फर्दर लाइसेंस के साथ जो चीजें हैं कि आपकी एनवायरनमेंट ठीक है, आपके फ्लोर ठीक है, आपके वर्कर्स की हाइजीन ठीक है, पर्सनली तौर पे ये लोग ठीक हैं, फिट हैं एज अ फूड हैंडलर्स, ये सब कुछ लाइसेंस के साथ आता है। ये एक फूड लाइसेंस प्रीमिसेस नहीं है। बारहा इसके कि इसको 3 दफा इंप्रूवमेंट नोटिस सर्व हो चुके हैं। उनकी मुद्दत गुजरे भी काफी अरसा हो गया है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने आप को ठीक नहीं किया, तो आज इसको सील करना पड़ रहा है। नाज़रीन, हम इस वक्त आयशा घी एंड कुकिंग ऑयल मिल के पैकिंग एरिया में मौजूद हैं। यहाँ पे आप सफाई के हालात देख सकते हैं। यहाँ पे जो उनकी पैकिंग है, जो मशीनरी है, वो बहुत खूबसूरत है, बहुत साफ है। आप देखिए कि इसकी आप ज़रा पैकिंग देखिए, देख के कोई शख्स ये कह सकता है कि ये वही काला स्याह गंदा तरीन गलीज तरीन इंग्रेडिएंट से तैयार शुदा कुकिंग ऑयल है। आप ज़रा इसको देखिए किस हद तक साफ़ है। आप देखें इनके आप एनरिच्ड विद विटामिन ए, डी एंड ई। आप इनकी आप दोगलापन देखिए। इनके सैंपल्स इस वजह से भी फेल हुए हैं। उसकी एक वजह ये भी है कि इसमें विटामिन ए, डी और ई शामिल नहीं किए जाते, लेकिन उसके बावजूद ये कंज्यूमर को, आवाम को धोखा दे रहे हैं। आम आदमी वो इस पैकेट को 1 लीटर का पैकेट समझता है और उसकी प्राइस पे करता है, लेकिन आप देखें कि 900 मिलीलीटर, 1000 पूरा नहीं, 900 मिलीलीटर, यहाँ पे भी धोखा दे रहे हैं। नाज़रीन, आपने इस फैक्ट्री के हालात देखे, जितनी गलाजत थी, जितनी गंदगी थी। हमें फैक्ट्री मैनेजमेंट का कोई शख्स नज़र नहीं आया। मालकान जो कि मौजूद थे हमें देखते ही रफू चक्कर हो गए हैं। यहाँ पे ये जो काम हो रहा था शायद कोई जिंद कर रहे थे, हमें कोई वर्कर नज़र नहीं आया। देखने में आम से लोग जो चलते फिरते नज़र आए हैं, जब उनसे पूछा जाता है, कोई कहता है मैं तो इलेक्ट्रिकल सेक्शन में हूँ, मैं तो चौकीदार हूँ, मुझे तो यहाँ का कतन पता नहीं है। तो इसी तरह के ही नॉन टेक्निकल लोगों से काम चलाया जा रहा है।
لیکن جب آپ ان کی پیکنگ دیکھیں، وہاں پہ موجود نعرے دیکھیں، ان کے دعوے دیکھیں، تو آپ ان کا تضاد واضح طور پر محسوس کر سکتے ہیں۔ ڈبل ریفائنڈ، آپ نے دیکھا کہ وہ جو فلٹرز تھے وہاں کس کس فیزز پہ ریفائن کیا جا رہا تھا، وہاں پہ جوتے بھی اس فلٹر میں موجود تھے، وہاں پہ اتنے گندے فلٹر تھے کہ جن میں سے آئل گزرے گا تو اس کا کلر تو چینج ہو جائے گا، لیکن اس میں موجود جو بیماریوں کے جراثیم اور وائرس ہیں وہ اسی طرح موجود رہیں گے اور آپ کے معدوں تک پہنچیں گے، اور الٹیمیٹلی آپ خدا نخواستہ ہاسپٹل پہنچ سکتے ہیں اور کسی بڑے حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں۔